প্রেজেন্টার বিএমটিভির পক্ষ হাবিগিরের সম্ভাষা জানালাম আজি আমি আইসিটাই সুবোধ সিনহা যেগো বারামুনি কাছাড় বারামুনি লয়ারগো হাবিগো চিন্তারা যে সুবোধ সিনহা বললে তা এক খোবা ডান্স কোরিওগ্রাফার হয়ে আনতে আমি আজি আইসিটাই পানি কাজে তার উদ্দেশ্য আনতে ভবিষ্যৎ কান্তিয়ান এখানোর ডান্সে তার সহজারে ইকুইয়া তার মেইন উদ্দেশ্য আন্তর্পিতা হয় বারো তার ভবিষ্যৎ 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Ebaka Ailang Subodh Sinhar Academigot ante ami tarang clear pega. Oba. আচ্ছা আজি আমি আসির কারণ পয়লাকার জিনিস হইলে এখান হার পানি মনে আর যে পয়লাকার জিনিস এখান মাত তোর ডান্স একাডেমি কতিয়ান সময় হইলে বাকা চলার এখান প্রায় 2.5 বছর হইলগা পয়লাতে মাটিকে স্টুডেন্ট অবছিলা এবার আস্তে আস্তে নিয়ম আইতারা নিয়ম পাহাড়ওয়া লাগে যাতে আর কোন নিয়ম কাউখানে চাউরি আর আমিও আমার শুভকামনা তোরাং আছে যে এখানার প্রায় যে তোর এখানোর পিঠিত যে ডান্স একাডেমি খোলানের পিঠিত তোর মূল উদ্দেশ্য কি হন মোর মেইন মূল উদ্দেশ্য আনুলতাই মানে সবাই তার আমি ডাউন ডাউন প্ল্যাটফর্ম আকি না যাতে না পারানি মিউজ আসিলু জানামো নাসিলু অত টুক পেয়া গিয়া আরো নালুগা ঘরে সাপোর্ট নাও করেছিলা হিমপেয়া শিখলু 12 পাকড়া নিউ সময় গিয়া সরসরদে ক্লাস করলুগা কিন্তু গেলুগা বাদ পিছে দে হাবিয়া মানে সাপোর্ট করলা ঘর তাই তবু জানা নালু গেলুগা অডিশন রিয়েলিটি শোত গেছিলুগা গিয়া অতটুকু কানা নালু কিন্তু তানুরে আমি কানামো নাচু ওখানোর গাই বলে আমি মানে স্কুলেও খুলেছো আর মেইন মোর উদ্দেশ্য আনার কি সুবোধ সিনহা তার যে বাগাত তো খুলেছে ও বাগাত তো অ্যাচিভমেন্ট হানুল দেয় এরিয়ানি এটা হবি আমি যদি শঙ্করানি জিয়ার গা তাহলে আমার তাতে বহুত সময় লাগতো এবাকা তানুর পেরেন্টস ওরাং জিজ্ঞা স্টুডেন্ট और पेरेंट्स ওরাং তারাং ধার পেগা हेलो सर ओके तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका जो बच्चा है यहाँ पे कितने वक्त से डांस सीख रहा है 3 महीना से 3 महीने और क्या एक्सपेक्टेशन है आप मतलब अपने बच्चे को मतलब क्या बनाना चाहते हैं मैं तो यह लाया हूँ फिजिकली जो उसका स्ट्रेंथ है उसका ग्रोथ के लिए और उसका फिटनेस के लिए इधर में लाया हूँ और जो उसका अंदर जो क्वालिटी है तो उसको देखने के लिए तो मैं तो डांस नहीं अच्छा कर पाता हूँ मतलब इधर का जो डांस टीचर है वो ही निकालेगा उसका अंदर जो है मैं तो खुद नहीं जानता डांस इसलिए उसका अंदर क्वालिटी है तो वो अपने आप निकालेगा और जब आएगा जो फैसिलिटी मिलेगा तो मैं उसका लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ अच्छा आप ये बताएं कि आपने कभी डांस किया है नहीं हमने तो कभी डांस नहीं किया है अच्छा तो आप ये बताएं जैसे कि आप अपने 3 महीने से डांस सिखा रहे हो मतलब और आपके बच्चे का जो सर है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि वो कैसे है और सिखाते हैं कैसे है सर तो बहुत अच्छा है सर तो आप मतलब अपने बच्चे को यहाँ पे लाए है ना हाँ तो कितने वक्त से यहाँ पे लाए नहीं 3 मंथ हुआ यहाँ पे आने के अप्रोक्सीमेटली तो मतलब क्या सोच के लाई थी आप मतलब
I thought this one child is growing this one dance. Her aim is this one dance. That's why I come to here. And here is so many. This school is. Then whenever I see this school, I am so happy. This school is so nice and so beautiful, and all children are coming here. Yeah, that's good. But I mean to say, what is your expectation about your dance, your child dance teacher? Her child, my child dance teacher is very good, very affectionate and everything. And he is correspondence with us every time. And I also, whenever I get any mistake or anything wrong, then I call this Sir Subud. He's very good, and he's very kind also. Only good or cute? No, kind also. Yeah, thank you, man. Come on. Hey. Jump. Hey. Yes. Hey, go. 1, 2, 3. Okay. आपका नाम क्या है? My name is Mamata Roy. ओके तो आप कितने वक्त से आप यहाँ पे डांस सीख रही है? 9 months. अप्रोक्सीमेटली, Yes. या आपने कभी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके परफॉर्म किया है आपने? No. ओके अभी तक नहीं किया। तो आपके सर से आपके लिए मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है कि वो आपको मतलब कहाँ तक लेके जा सकते हैं? Sir can do everything. He know. Everything. Yes, he know very well dance. He is a good teacher also. That's good. Okay, I mean, I want to ask you that. I mean, what's your expectation about your sir? And do you love your sir? Yes, I really love him. That's good. Okay, so is there any suggestion you want to give your sir or? Yes, I want to give a big surprise, but I will not tell you. Why? Show you. Is it that, I mean to say, really secret? Yes, it's really secret. Yeah, but we don't ask you that. No, what is your secret? But we're really proud of you, and we're really proud of your sir also. That I hope that one day you will be a great dancer. Yes, of course. Why not? Well, best of luck. Jump. 1, 2, 1. Tornang Hanmat. Manan dipisena. Dipi BMTV program anosil har pahot. Participate করাইলে দা এই করেছিল। কিসাদে মানে কিহান গ্রুপে করেছিল। গ্রুপ ডান্স করেছিলে আনতে এর পিছে দে কোনো অ্যাচিভমেন্ট? সাদে বেস্ট অফ লাক কিতাও নেই আমি আশা করি আর যে তি অ্যাচিভমেন্ট আনা রাখো হবা করে পামাতিয়া আনতে আজিপিয়া তি কোনো ডাঙর স্টেজে গিয়া ইয়ে করে হিলাইতা পারফর্ম করে হিলাইতা? ডান্স প্লাস অডিশনে গেছিল সিলেকশন অবশ্য। নো প্রবলেম, কোনো অসুবিধা নেই কিতাও নেই নাও করো থানতে এর হাদিগত করেছিল পরাগ গড ট্যালেন্টে করেছিল। কিতাইলে জিতলাম আমি গ্রুপ 1 আমার উইনার হ্যাঁ তোর গ্রুপ ফান কোন বেস্ট ডান্স এপি আই তাও দাবি ইয়ে তাহলে চিং নাকম দই হাবি পুলে চিং বেস ডান্স গ্রুপ ফান তানু ইলদাই বেস ডান্স গ্রুপ ফান জিহান বরাক গট ট্যালেন্টে উইনার ওসিলা তানু ফার্স্ট উইনার ওসিলা আনতে পুলেখার জিনিস আমি বহুত হারো যে সুবুতর এমাটিক ডাঙর অ্যাচিভমেন্ট হ্যান দিয়ে আমি আশা করি আর যে আর তা বহুত ডাঙর জিনিস অ্যাচিভমেন্ট করক আমার দাদা এখানে প্রভুরাং আসাহান বারো হাব্বিরাং এহান আসাহান হাব্বিরাং এহান হিজা থাইল যে तारे सपोर्ट करो। स्वर्णा वर्धन। ओके तो आप कितने वक्त से आप डांस सीख रहे हो? 6 months। 6 महीने। और कैसा लग रहा है आप पहली बात तो ये डांस करके? बहुत अच्छा लगता है। और चाहते हो आप अपने सर से कि वो आपको ऊपर लेके जाए? हाँ। क्या एक्सपेक्टेशन है अपने सर की तरफ से आपके? क्या बताऊँ? मतलब आप कुछ तो चाहती है, जैसे कि आप डांस सीखे कुछ ना कुछ बनना तो चाहती होंगी? हाँ। क्या? मैं चाहती हूँ मैं डांस में जाके मैं सर का नाम रोशन करूँ। या दैट्स गुड। यहाँ नहीं सुबुतोर 12 तार बेस डांस एकेडमी बेस डांस ग्रुप लोग देहा दे हियान तार
বেস গ্রুপ বারো তার ডান্স একাডেমি গর লগে ক্যামেরাম্যান বুদ্ধ সিনহার লগে মি সুরেশ সিনহা BMTV and don't forget to like comment share and subscribe